Sabato hii inatofautika na sabato nyingine? Ndio, sabato hii ni tofauti sana na sabato zingine. Shughuli ambazo zinivutia siku ya leo, kuna waimbaji ambao wameimba vizuri. Yule ambaye tufundisha wakati ya mhubiri ametufundisha vitu vizuri sana. Tumefurahia kufika siku ya leo, na hiyo engagement ambao watoto wamefanya nayo imekuwa engagement nzuri sana. Je, kuna mapendekezo gani kwa sabato zijazo za kujitoa kwa vijana? Pendekezo ambayo nitatoa kwa sabato zinazokuja kwa vijana, waendelee kutia nguvu na waendelee kujiunga na kanisa ili waweze faulu mpango ambao wanakuwa nao. Asante sana. Merci beaucoup.